हाय हेलो गाइस वेलकम राउत ब्लॉग माने मु कपिला जाइଥିଲି बोले मु वीडियो कर नथिली माने स्टार्टिंग दा सेथि में इना कर दोछि राती अधारे तो काई बसिला उठी बोले तो से वीडियो रा सब सेटिंग करके छाड़ दवा तापर देखिया कोन होउछि कोन नै हो तो कोन हो कोन कहउछ हां कोन होउछि ये तो खाली हो तो आज देखिया आरो वीडियो रा भी सब सेटिंग करके छाड़ दवा सेठी जहाँ करथिलि माने आगो हम स्टार्टिंग रे कर नथिलि राती रो जाइथिलु ना तो सेठी में स्टार्टिंग कर नथिलि तापर सियाडे गला पर छोटे मोटे जहाँ वीडियो करछि आ सेही सब कुछ देखियो भल रे आगो को एमती भल पाबे दंतु आहुरी दियंतु तो भाई कुंभीर ई दर्शक क्लियर देखा जानी एपरी दिखा सो सांग ओई सांग एपड़ बाहर जा हाय गाइस हाय बाबा लुक भाई बाबा 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 भाई बाबा ढेंकानाल एटा कोन ये पार्क है कपिलास पाखरे जो ये ओलिला पर कोन पार्क डाडा चंदन देखि दवा हां इपड़ मीटू मीटू सीडी पैसा काई प्लास्टिक मुक्त अंचल पैसा ये भाई केड़े बड़ बड़ होई चंदन भाई नितो लागुची तो खाइ जा भात खाइ जा ए चंदन भात खाइ ए भात खाइ जा यार देखिलु भात खाइ जा मुहा मुड़ी दो सांग आसा 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 इपड़ खेलिया पई आओ ना काई मांकड़ पूरा भिन्न कलर चढ़े भाई नेउल देख नेउल ऊपर गोटे अच्छे यहाँ उड़ला गोटे भाईटा गोटे एपटे ऊपर गोटे अच्छे एटा कौनटा ये अच्छा नेउल आहरी ऊपर भाई कईछ रे कईछ यहाँ बुढ़ाटा ये तीन टा नहीं अच्छा दो चार हां कहीं खाएगा भीतर तो जा भाई तले अच्छा ना मयूर एपटे भितर को जाने सांगो हाँ सुबह गया था मयूर चंदन देखी केमती लगुच कि भल लगता ना यहाँ गोटे छुटियाटा ना हजार ये ना ना ये कौन अच्छे यहाँ रह आपको ध्यान ना मिलू मुझे कहबी कि ए सांगो हाँ जा ए भाई ये तो पूरा तो जोड़ा नहीं कि चढ़ेरा चंदन এইটা ওটা ওটা শুয়া না খরা আজা কিছু দেখা ହିଁ ଯାଉନି ସାପ ଏପଟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ବେ
ଜାଗା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା। ହେଇଟା ବା ହେଇଟା ଶୋଇଛି। ଅଜଗରଟା ଏଇପଟୁ ବଢ଼ିଆ ଆଇବ ନା। କାଚରେ ଦେଖାଯାଉନି। ସାପଟା ହେବି ଭାଇ। ଅଜଗର ଦିଟା ହେଇଟା ଗୋଟେ ଆଗୁରେ ଏଇଟା ଏଠି ଆଉ କहीं ଶୋଇ ହେଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲ ଭିତରେ ହେଇଟା କାଠ ଖୋଳରେ ଏଇଟା କାଠ ଖୋଳ ଭିତରେ ସାପ ଓ ଏପଟ এইটা উঠাবে এই কাঠ খোଳରେ এই କାଠ ଖୋଳ ଭିତରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଁ ଦେଖେ ସାପଟାକୁ ଦେଖେ କେମିତି ହେଇଛି। ଟିକେ ଉଠନ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା। ଆଉ ଶୁଣିପାରିବନି ଏବେ କାଟି ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଲଗେଇ ଦେବୁ ବହୁତ ଏଠିରେ ନାହାନ୍ତି କେଜାଣି। ହଁ ହେଇ ଖାଲ ଭିତରେ ଥିବ ଦେଖା ତ ଯାଉନି। ହଉ ଚାଲ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଚାନ୍ଦା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଁ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼େ ନା। କାହିଁ ଏଠା କୁହ ଇଏ ଭାଇ ସେଦିନ ପଡ଼ିଆରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଠେକୁଆଟାକୁ ତୋଡ଼ୁଥିଲି। ହଁ ଯାହେଲେ 30-40ଟା ଭଳି ଅଛନ୍ତି ନା। ଏ ହଂସ ତାର ଗୋଟେ ଭିଉଟେ ନେଇ ଯାଇଥା। ହଂସ ବୋର୍ଡ ଅଛି ବୋର୍ଡ କ'ଣଟା ଦେଖୁଛୁ ହେଇରା ଦୁଇଟା ବୋଟ୍ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଭାଲୁଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ଭାଲୁଟା ଭିତରୁ ହିଁ ବାହାରୁନି ଘରୁ ଏ ଖାଲି ଭାଲୁ ନଜର ଭାଲୁ ଦେଖିବି ଭାଲୁ ଫୁଲଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। କିଛି ନାହିଁ ନା ଏପଟେ ତ କିଛି ଛାଡ଼ିନି ଏପଟେ ଚାଲିଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣଟା ହେଇଛି ଚନ୍ଦନ ବେଲାରୀ ମୂଷା ବେଲାରୀ ମୂଷା ଇ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖାଯାଇ ମରୁନି। ହେଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଡରନି ଭାଇ ଡରନି ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗ। ଆଏ ଆବେ ଉଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବୁ ତା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ତାକୁ ଡରଉଛି। ଅଭିଜିତ ଏଇ କେମିତି ଡୁଙ୍ଗୁଛି। ହଁ 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 ତାର କେତେ ଚୁଟି ଦେଖେ। ଚାଲ